teki ya ma ko don fini ke makara fi ma ye o kore ko tinya bana ni wari be jamana kono me ko ma dumba nga sobi ni na ma fere ke bolongo no ne kamani ku abi bale chomati ne dumatia kanuni la hare chale ne teki ya ma ko don munu me kuma mugu bala chale olugu sirete alako ni wari be jamana kono me ko ma dumba nga sobi ni na ma fere ke bolongo no ne kamani ku abi bale chomati kana tunu ya police joli de fagala nor la bala shibalo be nyama tonka mama kama nye drabonga koula ne kumbe piami achama ni fadoro meshi nyama kan baba kumbe kuma meta jabi ni mama kuma na ne kumbe miri akonti isigi kimiri dono benale ina ke dutigi di bolo dai kunda maka ila miri dawa ni shagi kumbe bio kemi saya uta achale ugata suma mene nene benga manga ne una ni bali ya mawasoro ni besane ne be karila jale ube ni makalana shitana jole no yelela meleka jole no kumana miri be soro tutigala ali ni joli be bonde nteri chekana soncho wosi mama kahami na matinya kanuni la haraye mogo teki ya ma ko don fini ke makara fi maye okoro ko tinya pana ni wari be jamana kono me kongo tumba nga sobi ni na ma fere ke bolongo no ne kamani ku abi bale chomati ne dumatia kanuni la hare chale ne teki ya ma ko do munu me kuma mugu bala chale olugu sirete alako ni wari be jamana kono me kongo tumba nga sobi ni na ma fere ke bolongo no ne kamani ku abi bale chomati onye kem sai chale we ne ka dilen kai ni au ye kulela jamana kono ngo kongo be au nga sori papa nyani na mama sege na ode nege bandi koro ye netigara mani fiuna obe kuma ne tushila me samora tina bolo bolo ngono ne makota kama te yala nyane moju ye ngepala toya munu kanande me olu kanande na ode lante mo akola ne nega kolonto mo kanga mama ta mchigi te mo kantiana fa tante uno ka diplomo mo shomazila fa mate wote fendo we biru sigila sayana nanta angatanyala nanta sane nyatiganga alala mwene ke gansai bade maufarana mwene ke gansai ala nyenenge tawa nyenye mwene ke gansai ala nyenenge muso nyenye mwene ke gansai ala nyenenge wari nyenye examele ke black alash yiri chuku jatigi. Salut internet Maliou mandinkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jilenna kawfo kawal mando fo limini dantala tout sur balma kedo do ras 24 lengsika soldat fitini o bela jilen fo fo limini dantala ambe nyombolo dande do kenya kera fsa kera ambe ala tanu ka barikada bianka kene komi kunantu be chugo ma wanka kene ni kunun fanay o mama kama ambe bo kawfo kawal mando fo limini dantala kerengere nyana lenks ifo lendo fo limini dantala o temenen ko fi manka famille EPR kawfo kawal mando fo limini dantala anti kartina depuis bureau kono fo telegram sanfe o bela jelen fo lendo fo limini dantala harni en voix me ibado ka fo ko vraiment nkine mfusayara de me makine ka geje mais angata nantarambe si enchero la kuma onya be titir la chugomi anteta ante machi anko ko jamana e jonde jamana dew nye jonde mamunu ba kono ni mawere obe ku mara olu de bebele ka foko jamana dew le peuple jamana e olu de tay ko chaman kera ko chaman temena awan ni size saba nyogona be nyogona unani nyogona kata anga soldat munu fatura kinto bana kono ala ka yafa ku ye ku dairo smaya iban kono kitimina ala kanoya isara faso de yundindi faso de ma amfana bu ko ya awante nyina ku fana ambu ko bi ambu ko sini no lute la kanata onye no lu yerete onte awa no lute mali fana te ambe soldat ambu fu yundindi faso ma ku deunto ku nindi faso ma ku musoto su anitle olu de be brinka wulila so anitle olu de be boliboli la olu de be yoyoli la ni foli kanga angangu foku walmando ka hommage aranduye mali be troya la krengrenyana EPR troya la vraiment ayambe soke me donna ninkandeka
ye tenita nin kande ka ku kali jamana ye o kama ni ko bɔra kono aban toro aban degu mais ko ya ke cogo di akanga ke tandi parce que mami ko kombe sa façon no fe no sara façon no fe kanga wali mandonde o kanga wali mando den kanga wali mando o muso kanga wali mando o ka kabila kanga wali mando transition folendo minye asmuna ka jamay ko foko wali mando foli mini dantala mbalma woni bela jelen temenen ko fe ko chaman temena femiye daga kani nyame ka foko daga kani itara consulat itara yembini kane rito bana kono interview chaman kera kasim samake déplacer kataka kumanu ye kabiri amase ni étape la bon ala ya kasera ni étape la chewde do cheba koro de do yecce ya barade ke tiamo ko kamade yecce ya barade ke yembinke cheba koro ya de donde mabe fendo ke becce ya barado ke maw ba fo ko amani kundo de bala o kun folo akera kumin kama ani kanga ke kumin kama ulude make kelenye c'est pour cela que ye bara minke ankoko amabe ye bara minke fana amabe ama epi ante jinaye anu matche yake ngalonde donde anka chiere de funyo nyana har nu kera mo durude ye chia wale de ke ne ye chia doyo ne chia doyi me yake kunjumende la o de be nyini kado au fond akera kumina ambe na ndado la ko de wala folo ambe se konsela mo ante temolu la fiu ambe sanga ministry ma miya alhamdulillah min sigilende konsela ni ambassade kuna jamana kono ani jamana koka alhamdulillah ambe min ni transition fedoro ega alhamdulillah takabo ministry ambassade munum beya ani konsili munum beya olu kunga onko nyana bolla ega alhamdulillah sanze kama wore blanola depuis akan nome ani biche malien de mahera soro diaspora ka amma lafiya soro amma basigi soro kasabuki ikran de kadaye video ke de kadaye radio la kuma de kadi alhamdulillah ministre des affaires étrangères sidiri yere de kadaye me aka bare minye atado alhamdulillah tado ale reski kunye minye diaspora min kunga nkola de alhamdulillah tado depuis alhamdulillah kera ni ministre jusqu'à présent fe manyana bo ni tianité foi manyana ba kono o defo be jonna o defo be alhamdulillah yala mi ka consulat o contrôler wa konsili munum bi bolo jamana ko kay mo lu nyinga be ka bara jumende ke ni kan nyinga li danna konsili doron de manna ko yere tila ibe ka sarata fu folaki jamana de on to yala alhamdulillah sigilondo atado yere malende o meto ambe toro de lawbe ambe hera de lawa atado ambe ka munyere de nyini alhamdulillah yere tado ministre contre iba e mali de kono sino iba e jamana jumende la akanga alhamdulillah ko ni taka boy na ale tisega ka consul ge kata mali kono na ale tisega consul sanzi na ale tisega ambassadeur sanzi ko jamana de munu be jamana ko ka yabbi ko antigara la fo kata chuako diplomatie diplomu kunye de kika jamana kaka hera nyini kika jamana de ombo no la kubo kololo kono nga diplomu mara kunte kamara ki yanga dro ka sarata dro ki nome o de be mali kono awa diplomu te barake espérance ni kodo ni relation olu de be barake mais ote alhamdulillah de ama papa ke de pas sigile ani biche ministre des affaires étrangères de alhamdulillah min be ka fota sanjoli malendo mbe katina ko gelela sanjoli malendo mbe katina ko torola sanjoli ani consul be nyona sanjoli ani ambassadeur be nyona sebe ko kelente min na bora itege da kelenka ka foko anyana bora ati même har carte d'identité ko bi mali consul la barade do sanjoli wati joli aleske kunye munde ou bien aller consul nous nommer aller ka intérêt personnel drone de kama me jamana ka intérêt jamana de on ka herate jamana de on ka basigite si à côté ye koroboro ye dona an ka papa ka tola nanya be alhamdulillah tugomina abeka dimi minta ide min ba kuna o de kayira ale to arrêter min fana de do amma gote jamana de on parce que jamana de mun be jamana ko kan ba fo je répète abe fimandi c'est pour cela qu'avec un nyetugu consul be ku sago ke tugu ka barake consul be ku sago ke même mo ka carte d'identité ko mo ka passeport ko papa ka tinga nyana bo mais avec un nyeti ni mbeka ka temaka parce qu'elle était fimani ata yere jate fimani c'est pour cela que sigilondo ni kainga papa ka manyana bo alhamdulillah koni ay fere nyini asum goita ambe min nyini fe iga fanga jamana koka bébé shooté ni bébé no fait qui a teta chia barako
cɛya baara pour que k'a kɛ i bɛ cɛdenw dɔw de jɔlen sɔrɔ i kɔ i bɛ cɛdenw dɔw sɔrɔ minnu ni u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu b'i kunna wolo jamana kɔ kan minnu b'i kunna wolo i ma n'u nɔmɛ yɔrɔ o yɔrɔ nka i ka alihamudulilayi ko a k'a ka bila labɔ k'a d'i ma a tɛ yen faransi tɛ yen Espagne tɛ yen Italie tɛ yen Europe kɔni tɛ yen même Afrique a tɛ yen min bɛ se k'a fɔ conseil min bɛ se k'a fɔ ko ale ye baara kɛ alihamudulilayi tile la a ma kɛ conseil yɛrɛ ma kalan olu bɛ taa dɔrɔn ka nɔmɛ i bɛ taa diplôme san ka taa diplôme ka taa information dɔɔni kɛ dɔrɔn ka na k'a fɔ ko ka diplôme d'u ma dɔrɔn ka n'u sigi an kun na tan dɔw tun bɛ jago de la dɔw tun bɛ fini feerew la dɔw tun bɛ magasin ba feerew dɔrɔn de la k'olu ta dɔrɔn ka diplôme di olu ma dɔrɔn k'olu nɔmɛ jamana kɔ kan maliyɛndenw bɛ sous frontière la i bɛ ka si yiri kɔnɔ maliyɛndenw bɛ tɔɔrɔ ni ɲani la kalo joli waati joli san joli alihamudulilayi maliyɛndenw kun na paga tɛ ka ɲɛnabɔ a ye alihamudu ɲininka de mun de bɛ ka ɲɛnabɔ a b'a si kɛ kuma banbali dɔrɔn de la kuma banbali a mago yɛrɛ tɛ maliyɛndenw na waati bɛɛ i b'a ye nord fanfɛla in de la i b'a ye nord fanfɛla in de la maliyɛnden minnu bɔra n'u taara u ka sɛbɛn ɲini alihamudulilayi yɛrɛ t'a dɔn olu bɛ balo yɛrɛ la Mali kɔnɔ surtout maa minnu bɛ jamana kɔ kan awa ni tiɲɛli de ma kɛ ni ko gɛlɛn de ma kɛ kɔsilaw la i tɛ alihamudu mankan mɛn a bɛ n'i sigi manamana kan fɔ la oui Mali bɛ fa kelen o ni famille yɔrɔ jumɛn i ni jɔn de ye famille i ni jɔn de ye famille jamana ko la famille de b'a la jamana ko famille ko t'a la jamana ko i nɔmɛna de i bɛ ka sara mais famille ko tɛ famille ko sara t'o la dɛ sara t'o la dɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ka ɲɔgɔn musalaha de a y'a fɔ alihamudulilayi a bɛ place min na État de bɛ k'a sara État bɛ k'a sara nafolo min na an maliyɛnden minnu bɛ si an ɲana an maliyɛnden minnu bɛ ɲɛsi kɔrɔ an maliyɛnden minnu bɛ ɲani ni tɔɔrɔ ni sɔlin ka wuli la anw de ka wari bɛ ka fara ɲɔgɔn kan anw de ka impôt n'an ka taxe bɛ ka fara ɲɔgɔn kan alihamudu sara mais a ye mun de ɲɛnabɔ min kan di maliyɛn bɛɛ la alihamudu nɔmɛnen ni bi cɛ kalo joli waati joli san joli a sera ka mun de ɲɛnabɔ a ka consulat la consulat foyi tɛ min bɛ ka fonctionner correctement consulat foyi tɛ min sɔnna ka maliyɛndenw ka dossier régler correctement a tɛ e ministre tɔ sigilen don consul bɛ manamana ko la e sigilen don ambassade bɛ manamana kan fɔ la ko Mali bɛ fa kelen ba kelen a bɛ yɔrɔ jumɛn aw nɔmɛna place dɔ la o place baara a bɛ ka sara o de kama aw donna n'o o de ye aw ka bɛ sara ta o de kama munna aw tɛ baara kɛ sara kama aw taara sara de kama mais ni sara t'a la aw tɛ taa o n'u ko k'u b'aw nɔmɛ i tɛ k'aw sara est-ce que aw bɛ taa aw tɛ taa o donc o tɛ famille ko ye tugun i taara de i bɛ sara i ka nin kɛ i ka nin baara in kɛ n'i ye nin kɛ i bɛ sara mais o baara sara bɛ ka taa kalo o kalo san o san o sara bɛ ka taa mais baara tɛ ka kɛ jɔn de nɔ don jɔn de nɔ don alihamudu de nɔ don an bɛ min ɲini Asimu fɛ a k'i jija cogo bɛɛ lajɛ a k'a ka consulat contrôler maa minnu bɛ jamana kɔ kan k'u bɛ ka baara kɛ consulat kɔnɔ walahi tɛ baara la yan je dis je répète cɛ min ni saya bɛ yen sini cɛ min tɛ sinɔgɔ o tɛ ne ye de ni saya bɛ yen sini ne b'a ɲini de dugu ka jɛ joona n ka se ka sa parce que maa tɛ sa siɲɛ fila de consulat foyi tɛ yen min bɛ ka baara kɛ a consulat foyi tɛ yen a bɛɛ bɛ nkalon tigɛ ni kalabantiya de la awa a bɛɛ bɛ yan ka maliyɛnden minnu bɛ yan k'u tɔɲɔ ka tila ka bin u kan u ka sɛbɛnw nɔfɛ ka tila k'u kɛlɛ ka tila k'u bugo jamana kɔ ka yan mais alihamudulilayi tɛ kuma dɛ mais ni tasi magara consulat kɔnɔna na ni mankan taara kɛ consulat da la i b'a bɔtɔla ye oui Mali a man kan ka kɛ tan sɛbɛn kɔfɛ mun de bɛ ka ɲɛnabɔ alihamudu hɔrɔnya la dɛ bɔ i ka jɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan mun de bɛ ka ɲɛnabɔ e nalen ni bi cɛ bilan jumɛn de b'i bolo ko maliyɛnden minnu k'u b'u kun na jamana kɔ kan ko fɛn de sera ka ɲɛnabɔ consulat la a tɛ yen consulat sigi kun fɔlɔ jamana kɔ kan ka consulat yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ consulat jɔ nin jamana in kan nin dugu in na a kun yɛrɛ fɔlɔ ye mun de ye fɔlɔ n ka fɔlɔ ye passeport ko dɔrɔn de à part de passeport ko bɛɛ bɛ passeport jukɔrɔ de ka jigin mais mun de bɛ ka ɲɛnabɔ papa i bɛ ka consulat kɔnɔna kɛ business kɛ yɔrɔ de ye alihamudu n'a ka consulat n'a ka ambassade consulat kɔnɔna ye business kɛ yɔrɔ de ye sinon baara kɛ yɔrɔ tɛ business kɛ yɔrɔ de don ka maaw ka sɛbɛnw minɛ dɔrɔn ka t'u bila yen k'aw bɛ baara la aw tɛ ka baara kɛ consulat tɛ ka baara kɛ parce que alihamudu ka intérêt b'o la a ka intérêt personnel b'o la mais baara tɛ ka kɛ ni na ko filɛ bi an b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ paga tɛ ka ɲɛnabɔ fɔlɔ mun de bɛ ka ɲɛnabɔ fɔlɔ kalo joli ko mɔgɔw ka dossier fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka dossier fara ɲɔgɔn kan consulat yɛrɛ dalen bɛ a yɛrɛ i t'a dɔn yɛrɛ i kan ka taa sira min fɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka bɔ ŋunuŋunu kɔnɔ non anw tɛ o kama de maa minnu bɛ jamana kɔ kan c'est-à-dire i ka ɲɛnamaya bɛɛ de dulonlen bɛ u ka sɛbɛnw na yan i ka ɲɛnamaya bɛɛ de dulonlen bɛ u ka sɛbɛnw na parce que ni sɛbɛn tɛ jamana kɔ kan yan papaga tɛ ɲɛnabɔ nka i y'a dɔn minnu bɛ jamana kɔ kan a fuwari de ka ca a kodɔnbali de ka ca a kalanbali de ka ca a jito de ka ca minnu bɛ jamana kɔ kan de i bɛ k'a kɛ kun min na de fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ni c'est-à-dire
iga cefari dama dama fara ɲɔgɔn kan muso fari dama dama a ka fisa iga jama bayiriga de fara ɲɔgɔn kan ni ye fuwaru caman fara ɲɔgɔn kan sidiri hari ni cefari kelen b'u cɛ la wallahi b'a la salaya ka k'u ɲɔgɔnna ye parce que ni cɛbakɔrɔ ka kuma cayara n'i ka baara ye o ye fugariya tamaseere de ye wallahi hari ni mɔgɔ ma f'i ye i ye fugari de ye o de y'a to i y'a dɔn aw minnu bɛ jamana kɔ kan yan aw ka sɛbɛn ko tɛ ɲɛnabɔ papaga tɛ ɲɛnabɔ dɛ aw bɛ to nin ɲɔliyoli la foyi tɛ ɲɛnabɔ parce que aw yɛrɛ ma kɛ wuli ka jɔbaga ye pour que ka se ka yira jamana la c'est à dire aw de bɛ yan nin tɛ baara kɛ nin consul ninnu ka taa ambassade ka taa ministre yɛrɛ ka bɔ a nɔ la mais aw tɛ ka razi pour que k'aw ka baara kɛ bɛɛ ko ko n bɛ n to dogo de la ka kɛlɛ kɛ yala aw bɛ avancer cogo di aw bɛ ko sɔrɔ cogo jumɛn de la aw bɛ k'aw yɛrɛ ye cogo jumɛn de la hɔrɔnya la ni fugariya tɛ daga kan ye min kɛ ye ko ɲuman kɛ y'u ka baara kɛ taar'u ka cɛya de yira k'a fɔ hali n'a danna mɔgɔ 2 de la o ka fisa ni jama ba 2 ye o ka fisa ni jama ba yiriga ye nka kɛra ni kun min ye est-ce que a kan ka kɛ ten wa kuma b'o yɔrɔ de la o kuma b'o yɔrɔ de la n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka taa consulat la papier ko do papier ko to i b'a fɔ k'u b'a datugu fɛn wɛrɛ tɛ o i y'a dɔn consul minnu bɛ yen tɛ k'u ka baara kɛ consul minnu bɛ olu kɔni sigilen bɛ yen dɔrɔn hali n'i taara siyo de fa robinet la n'o bɔnna dɔrɔn i b'a ye i bɛ consulat datugu k'a fɔ ko mankan dɔ kɛra ye i bɛ consulat datugu maa min bɛ siran nɛnɛ ɲɛ k'o bɛ mura bila la n terikɛ ni ye ji cari o tigi kan o tigi b'a fɔ ko non ko ale man kɛnɛ ko parce que ko san de y'a bugu o de ye consul ka baara ye bi i ka bi baara o y'o de ye Fransi koni consulat kɔnɔna la ne ɲa tɛ baara la awa baara tɛ ka kɛ fana ka sabu kɛ mun de ni daga kan de taara nin kɛ daga nin ye min kɛ ne t'a fɔ a ma bɛn dɛ mais y'a kɛ kun min kan a ma bɛn ka da o de kan mais k'a fɔ k'u taara ye consulat datugu i jo de don kɛ i y'u ka cɛya de yira parce que u ka jamana de don o ye kelen ye i ka jamana de don mais i taara datugu ni kun min ye o kun man kan ka kɛ ka consulat datugu o kun o man kan ka kɛ ka consulat datugu parce que politique kɛyɔrɔ tɛ mais n'i ye daga kan de ye nin kɛ fɛn wɛrɛ tɛ o parce que Mali consulat kɔnɔna kɛra politique kɛyɔrɔ de Mali consulat kɔnɔna a kɛra parti yɔrɔ de Mali consulat kɔnɔna a kɛra business kɛyɔrɔ de c'est pour cela que mankan bɛ Mali kɔnɔ mankan bɛ jamana kɔ kan o bɛɛ b'a ɲini ka don consulat de kan pour que consulat ka se ka datugu jamana k'u sauver don i y'a ye jɔn de la i y'a ye consul de la i y'a ye jɔn de la i y'a ye ministre des affaires étrangères de la i y'a ye jɔn de la i y'a ye ambassade de la parce que olu sigi kun ye min ye ambassade yɛrɛ an tɛ kuma o kan yɛrɛ o yɛrɛ sigi kun ye min ye o ye jamana ni jamana de ye an t'an da don o yɔrɔ la mais fɛn min ye consulat kɔnɔ ye n'olu kɛra politique ko yɔrɔ ye n'olu yɛrɛ kɛra k'a fɔ i bɛ parti dɔw la n'olu yɛrɛ kɛra k'a fɔ ko ni politiciens de ka di est ce que o jamanadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ o jamanadenw bɛ basigi sɔrɔ wa politicien de bɛ Mali la politicien jumɛn de bɛ Mali la hɔrɔnya la Maliyɛndenw sigilen don jamana kɔ kan bɛɛ sigilen don k'a fɔ ko n bɛ association dɔ la association bɛɛ banfuyelen don association bɛɛ nakasilen don jamana kɔ kan yan association jumɛn de bɛ jamana kɔ kan yan n'a ma kɛ association n'a ma kɛ ɲɛnama 2 3 ye k'a fɔ min bɛ se ka ko k'a yɛrɛ ye jamana in kɔ kan yan a tɛ association foyi tɛ a bɛɛ sigilen bɛ WhatsApp ka woyati la i bɛ bɔ dɔrɔn ka fara ɲɔgɔn kan Mali association kelen jumɛn de bɛ min bɛ se ka baara kɛ mais aw bɛ adhéré don association kelen ninnu kɔnɔ olu de bɛ ko sababu ye k'aw utiliser olu ni consulat mɔgɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ business kɛ yɔrɔ de don dɛ foyi tɛ kɛ Mali consulat ni business tɛ awa foyi tɛ kɛ fana ni politique tɛ dɛ mais minnu bɛ yen n'u bɛ balo u ka sɛbɛnw na minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan n'u mago b'u u ka identitéw la i ka carte ɲinaw la n'u mago b'u ka passeportw la fɛn tɛ ka ɲɛnabɔ o la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ c'est dire fugariya de don fugariya de don billahi fugariya de don n y'o de fɔ sa n ko i ta ye jamana si la ni Mali de tɛ i ta ye diɲɛ jamana si la ni Mali de tɛ kana Mali Assimi dɔrɔn de ye maliyɛnw sauver sinon e ɲɛ bɛ cɛfarin jumɛn de la e bɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin jɔn de la Mali kɔnɔ ko nin de ka farin ko nin de bɛ se ko la a cɛ jumɛn de yira yarɔ jeunesse kɔni tɛ o banfiyara yɛrɛ a bɛɛ kɛra kumakɛla ye jamana min komijɛ ka ca ni jamana min jeunesse bɛɛ kɛra komijɛ ye komijɛw yɛrɛ ma fisa ni hali dɔnkilidalaw ye olu yɛrɛ ka fisa ni jeunesse tɔw ye jeunesse min bɛ wuli k'u ta kɛ a tɛ sigo kɛlɛ de la k'u ta kɛ mɔgɔ nɔfɛ ko kɛlɛ de la o jeunesse ala ye olu barika ban de sera Mali jeunesse la aw ka ko bɛ ɲɛnabɔ k'aw dalen to ta aw ka ko bɛ ɲɛnabɔ k'aw sigilen to ta n'a y'a sɔrɔ a bɛ ɲɛnabɔ a ye nafolotigiw ɲininka y'u ka nafolo sɔrɔ cogo jumɛn i ye désordre minnu traverser ka nafolo in sɔrɔ ka gɛlɛya minnu traverser ka nafolo in sɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ n'u y'a lakale i b'a fɔ ko non i y'a sɔrɔ cogo min i ka to ten e t'o traverser mais bɛɛ sigilen don manamanakan fɔ la bɛɛ y'a kɛ cɛfarin ye mun de bɛ se ka ɲɛnabɔ Daga ninnu y'u ka cɛya de yira olu ka cɛ minɛna Mali kɔnɔ olu ka t'u jɔ conseil la ko conseil tɛ dayɛlɛ fo lundi cɛya de don dɛ
aw sigilen do malien be sigilen be ya be tonyano do bebe de gun kono a be de be a bebe de gun kono mais mun de be ka passer foi ni couleur ite tieye awayite musoyi o kunye mun de foiriya doron de famere tere kanata nyini yoro jande o e foiriya tamasere de mais faut ka fo de ka kane yi ka don ka famu ko sila sigi kunte ka fo ko ni ka mo minena tribunal la ni juju ya mine ka datugu ko parce que ko obena aw be bo kana ka fo ko abe consulat mine parce que aw ya ye business de be ke consulat kono aw ya ye consulat ere politique yorodi aw ya ye consulat kono e business ke yorodi sino o te ku tiela te ku musola ni papier koma consulat datugu ni nina koma datugu ni passeport koma datugu ni carte d'identité koma datugu ni pièce d'identité code kele ma wuli ka consulat fermé wallahi o problème tena le bada problème bi se ka to ka fo consulat ka datugu o bi se ka ke chogo mendel ni malendo ni mali consulat erete o be se ka ke chogo mendela parce que consulat ka foite ka fo aw ka mo mi minana mali kono mi minana mali kono munun be mali kono ka wuli ka kele ke pour que aka se ka libérer ya ko kelen de be se ka datugu min te papier koy na ya soro mali consulat ou bien ambassade wula ka mo do datugu ya ou bien ka kolase mo do ma ya olu ya ke kumin kama o kun de be nyini ka don sisa na ya soro olu de sisa olu de be kele ya consulat be datugu avec ken yin kuinde la me fe min kera mali kono aw sigilen do mana kan fola doro kata ka fo ko abita consulat datugu ka fo ko abita consulat datugu te parce que aw ya ye ke chogo mina consulat be ka fonctionner ke chogo mina o ke chogo kele aw ya do kan kele de ka abe datugu antikar na mo ye wati jolde ke ka fo ko be consulat datugu ni desera ka datugu antikar na mo ye kalo jolde ke parce que barka te mo la sison mo be kera kuma kela ni yere fo kela ya ni barka bi la olu de kelenya ni barka e mo je be ke fogon fologo de mo ya fari de bila adamanya fari de bila me papa katila ala e barka ba e barka bandi wallahi diga kane mo barka fitini mi mbawla ya koloside na be koke o ga ko ke chogo ayo de laje ka ke aw ya min ke ne to la de me aw ya ke kuminka o kumanga ka ke ka consulat de datugu anko chien fana fo nyogonyana depuis 6 ans o tien ambo de fo nyogonyana aw ya kuminke ka consulat datugo de manga ka ke me aw ya chia wala de ke de chia aw ya chia ere de ke ni min ko ko ma chia ke atiye ngalon de tigede aw ya chia de ke aw barka de bawla mais aw kolosi aw jama mana caya chugo jama mana doya chugo aw ci dama mun ñogon fe na ka fari ay to ñogon bolote na we jama bayiri ga faraw ka billahi be ke fadin sagoy parce que ni madian chama fara ñogon ka yoro tay ka ci la ala yi mbarika bandi a tobe ke kuma bafu fo dorondi kuma bafu fo ani yere fo abe to dorondi parce que barka te mo la tugu be barka do ayere la ka fanga do ayere la ni dabara de be barka da ayere la ka dogolende to meta ka chila de mais aw kananga consulat fermé ka fo ko way ko parce que ko ka sababu ke ko aw ka mo do minana aw ka mo mi minana o minana politique ko de la aw ba usigi ka o meri de daga kane mo joli de be min be francia min ka passeport tabolo o ma joli de be ate bon est-ce que awula ko lu de me kelela amo lu de me kelela aw ma joli de be daga kane ma joli de be min ka nina tabolo ya mi har carte d'identité tabolo ya aw kan ga umiri ni ndelaw naw manye ka fa ka mo minana malila aw be keleke aw ba nyesi ambassade de ma aw be ambassade de interpréter ou be ka écrit ka irala a tiela anga mo minana malla be nin ke chogola donc ko be ke chogo dumendela aw ni ambassade be sigi ka kuma ngone ambassade kuma na aw ni ambassade sigira ka kuma aw ni kasumu kuma na kasumu taraka usore konate anga konate general taraka usore muna ne be nda douala muna mbeka kuma kampi femereto har na we consulat takabo ne ka fu itala wallahi parce que ne ire sona ka foko tibakoro drone de be sega tibakoro ya baraki ne ire sona ka foko ko ni be tibakoro nyini ni temena aw mo damadama ka billahi te ci soro tugunde francian ite ci soro tugu ibe fen soro tega chila dusuta si kono aw ka mo drone de minana seben ko ta awla de mais seben ko be mamuno na wulu sigilembe ya kalo jeli wati joli good day le dro ku take sinogoni kuma bambali na fa de bolula na fa to lula mais kayra wala dro aw kana consulat datugu ka fo ko parce que aw ka mado de minana
o mai minana kuminga o e politique serare na minana politique serala on te a politique kama ni consulat mo bi a politique kama on be ku kele o politique bare inde kono ka fo amuru be amago banka nina de la amuru be amago banka passeport de la mais o politique sera on da to la de depuis ala kam mali politicien da ala barka do la barka fo itula de kane fana fanga o fanga tumbe de kane la itunte politique la de mais depuis do na politique la laje au fara la ka ke jekulu joli sisa aw kera jekulu joli de sisa sinisi tablo te kelenya wa sinisi ka idée te kelenya ayaw jija chogo bela jelena fanga min bawla billahi mawma mani tege sama no fa kana so mo ka fara okande aw kana so mana mo ka fara okande wallahi ni mana mo tara fara okande no na tara jama no fe no na tara ka vo ka jama ga teya ka so son ka teya mbenkali alala mbe min fa we atese ga hari sekiliti tu hari sekili aw tese ga perentuku wallahi konsla mo ya datu ko parce que ko daga kane ko bara teke ijodo no ko bara teke parce que bara fana mandi konsla mo yo bara mandi konsla mo wiye odi atu ye dossier labo ka ko daga kane ko bara teke daga kane ko bara teke wati joli de kera onko awma ka konsla datu parce que awya ye jamakulu mimbe no e ma ba sabaye fevre tere dusuntanya de parce que dusuto lu kono c'est pour cela que amase go accepter dusuto lu kono olu magotu ka sebo na ibe seben ke couleur de la me magota la de afona ka chien ba wolo de consulat mo anko fana chien de mo chien ba wolo de wati joli ambe ka foko consulat ga datugu wati joli na ma datugu nan ko nawte barake akana datugu munde na na ko ta datugu femerete parce que mamunu be couleur la ko seben ko dessus de to lu kono aya dessus to lu kono mais dessus te ko tarabia aya datugu aya datugu ko fo les 14 oye donc mais les 14 ma jol de ga dossier bi ne be fama wati mina dossier hake mimbe to kacha de oni biche dossier joli de be oni biche courrier joli de fora auko oni biche ma joli de be mim mago be carte d'identité la mim mago be passeport la ma joli de be mim mago be sebenwere la atiki ta so dugo fo lendi ma joli de arnde buta nuga arnde bu tiana parce que o de kadi consulat mo ye wati be aw ka bla de gun kono wati be munum bia i ka bla toro kono i ka bla nyani kono i ka bla souffrance kono o de kadu ye parce que ya do malé munum bia che dusutan kono che dusuntanya de don sa anga chien fo nyonya na sa dusuntanya de do sino jamana si te nini na consulat be sega ni korobo malé ndo be couler la sanjole aw ka fo ka va be consulat datugu amada tugu tle flate fo kata tle duru tle worola ko aw te barake ko ga sabuge ko association do ko ga datugu association du mende be mi sega bobi ka fo ko ga datugu parce que aw ba datugu ko erete bara manda awye abeka mamunu ka bara ke o manunu na fa erete lulo parce que we ni dusu bu kono dusu fo itu kono abbe mana kan fo la je dis je répète abbe mana kan fo la dusu tu kono ni dusu tumbu kono beta soro bara en kero bara en beke ube conseiller beta mali kono bara en beke ube conseiller be datugu beta mali kono si kan photo nyana bu me yere ka jamana ka sebe erebe sira ka kele kono fe erebe sira ka tienfo conseiller nyana ka tienfo ambassadeur ni ministre nyana aw sigilo no mana kan fo la ko daga kane minge ko amabia ni nyana conseiller mo bu ka sarate ka fo matunu aw munu ka courrier fora ya kera o de la de aw munu ka courrier fora conseiller mo ko bi akera jonde la aw de be retard kono aw de be de kun kono aw te kele ka wiri mimbe ka kele ka wi aw ta don mimbe ka deme aw te se ga wuli ko tigi deme pour que aw ka se ga kele ka aw mago ka nye me yere mago har yere mago yere te se ga ke o dusu be yero dume ayo wiri nyini ga na soro dusu ba ko na de ya ke kundo de la eni ka mo mina na malla ke o yo lu de kungwe mais kumi ya to ye kele ke fevre tere consulat mo e politique ke yoro de politique drone be avancer ni politique te papa ka te nyana boy ini position de be de nyon ka ni mo weru ni munu bebe kan e be nyon do ni de ka ne mo be nyon do ande banda do ala sino e be nyon kala mo bi te sininto ka fu de ka ne mo ye domina gasama bora kata marfati awla ande bora ka o de me ya ka consulat mine ka kele ke ya ka video ni fe unke ya ka condamner ka fo ante jenai parce que o wati ya soro auto politique la o wati ya soro auto politique kola mais awianto 120 à l'heure ou 180 à l'heure au tarafra ibekaka 180 à l'heure au tarafra ibekaka ka wauta elema ka ke politique awolola mundela kololo awola mundela o de malere ba o kampi
n'aw bɛ ɲɔgɔn na Musa Mara depuis Ala ka Musa Mara da Ala ma barika don a la aw Musa Mara maa tɛrɛman jugu ni Musa Mara ye aw depuis Ala ka Musa Mara da a y'a ɲininka ko depuis a ka kɛ ministre ye ani bi cɛ ka kɛ maire ye ani bi cɛ a ye mun de kɛ Mali ye papa politicien min hari ni ye question posé a ko a tɛ se k'i jaabi politicien min hari a ka jamana kunkan ko n'i y'a ɲininka a la a tɛ se k'i répond wallahi Musa Mara ɲɔgɔn kalabanti tɛ Mali politicien na a ye ɲininkali kɛ yɔrɔ bɛɛ ne de y'a fɔ yɛlɛma wallahi yelema ɲɔgɔn kalabanti fila tɛ wallahi a ye t'aw ka ci la Musa Mara de n'a bɛ sigi a bɛ i bɛ question min posa ko a bɛ taa jaabi Gao de min bɛnna law ta a bɛ taa hara jaabi tɛ sɔrɔ a bolo or que a ɲa bɛ jaabi la k'a jaabi de a t'a jaabi de i bɛna nkalon ni fɛnw de tigɛ dɔrɔn k'a kɛ français ka fɔ ni kuma duman fɔ ye parce que o de ka di maliyɛn ye kana min ka d'a tulo ye de k'o f'a ye de o de ka di maliyɛn ye hali n'a sɔrɔ nkalon de la a bɛ k'o de kɔnɔ c'est à dire maa minnu t'u yɛrɛ kalama n tɛ n yɛrɛ kalama n tɛ n yɛrɛ fɛ de o de ka di olu ye maliyɛn fanba bɛ tan de o an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de o aw fanba bɛ tan de o et sinon ni étape in b'a sɔrɔ cogo di aw ka dossier ko ma ɲɛnabɔ ni étape in b'a sɔrɔ cogo jumɛn de la k'a fɔ aw bɛ jamana kɔ kan yan surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya France yan jamana bɛɛ fɛn fɛn bɛ yen dɔ bɛ ka kɛ bɛɛ t'a la fo France yan fo France yan anw de ye kɛlɛ kɛ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn diɲɛ bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la mais anw minnu bɛ France yan mun de sera aw ma a y'aw yɛrɛ ɲininka mun de sera aw ma aw bɛ balo France min kɔnɔ a y'a lajɛ mun de sera aw ma anw de ye kɛlɛ kɛ mais Italie olu b'u di yan anw de ye kɛlɛ kɛ Allemagne b'u di yan anw de ye kɛlɛ kɛ mais a mana kɛ cogo cogo Espagne ninnu olu b'u di yan olu ta bɛ ka ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni mais France yan mun de bɛ ka ɲɛnabɔ mun de bɛ ka ɲɛnabɔ min bɛ ka ɲɛnabɔ a y'a yɛrɛ kɛ aw bolo k'a fɔ mɔgɔ de bɛ kɛlɛ k'aw ye aw bolo mɔgɔ de bɛ kɛlɛ kan n'o de fɔ n ko maa si tɛ prison na aw bɛ bɔ de depuis kɛlɛ in daminɛ n'o ko maa si tɛ prison na ni dusutanya de don a y'aw sigi yan de problème min bɛ yen bi nin tɛ ka kan ne ka problème ye de conseil y'a dabɔ a kama de ka yen datugu pour que c'est-à-dire olu k'u ka sara ta olu mako foyi t'a la aw yɛrɛ fana mako ta aw yɛrɛ la kuma ba fo ni mana kan fɔ a banna aw tɛ se k'aw yɛrɛ ɲɛfɔ a b'aw yɛrɛ ɲɛfɔ jɔn ye a b'aw yɛrɛ ɲɛfɔ jɔn de maliyɛn den minnu bɛ yan ne t'a dɔn aw bɛ taa aw yɛrɛ fɔ jɔn ye bon nin kɛra sisan a datugura fɔ lundi minnu ma rendez-vous yɛrɛ sɔrɔ conseil yɛrɛ kana sɔn yɛrɛ k'u ka rendez-vous yɛrɛ accepter siɲɛ wɛrɛ de i ka rendez-vous wɛrɛ ta hali n'a kɛra san wɛrɛ de c'est très clair an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i ko i tɛ kɛlɛ kɛ n'i ko i tɛ wuli k'i ka hakɛ ɲini n'i ko i tɛ jɛ e cɛya jɔyɔrɔ de la cɛ n'a wolola kɔ la i b'o asimɛ dɛ i b'o muɲu de an ka to ala ma o ye ala ko de ala ɲɛ tɛ maa si farikolo la a ɲɛ bɛ maa dusukun de la point ala bɛ maa kiri ni dusukun de i cɛ ka ɲi cɛ ka jugu ala ka foyi t'o la diɲɛ kow ye diɲɛ kow de ye kɛlɛ de bɛ kɛ olu nɔfɛ kɔnsili mana fɛn kama a mana balimaya kama de a nana a bɛ sara de ta maa ma bɛ baara kɛ kɔnsila kɔnɔ bilahi a bɛɛ bɛ sara de si tɛ badenya kama awa si tɛ hali mali kama de bɛɛ bɛ a ka sara de kama ni sara tigɛra sini wallahi tɛ baara kɛ mais aw jɔn de bɛ k'u sara aw tɛ yan aw de tɛ k'u sara n'aw y'aw sigi de k'a fɔ a donna ta bɔra ta a bɛ ɲɛnabɔ ten de tɛ ka kan aw ye cɛya de kɛ de hali n'a man di mɔgɔ ye ne b'a fɔ de i ye cɛya de kɛ a kɛra kun min kan o kun de a man kan ka k'o ye ni passeport kelen de don n'a y'a sɔrɔ cɛ kelen dɛsɛra k'a ka passeport sɔrɔ aw wulila ka kɛlɛ kɛ fo consulat ka datugu problème t'o la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ m'a ka nina sɔrɔ ou bien mɔgɔ m'a ka carte d'identité sɔrɔ n'aw ye kɛlɛ k'o kan o ka ɲi n'aw y'a datugu cogo la problème foyi t'a la mais a y'aw jija cogo bɛɛ la aw kana datugu ni politique ko ye parce que anw tɛ politique kama anw tɛ politique don depuis ala ka mali politique da a ma fɛn k'a yɛrɛ ye wa a tɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔ ye surtout ka fɛn kɛ jamana ye jamana bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ nin politicien kalanta ninnu ka kɛlɛ de don ninnu de don e ɲɛ bɛ politicien jumɛn de la ye k'a fɔ ko min bɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ ka président attaquer jamanadenw ka hɛrɛ nɔfɛ a politicien bɛ ye wa a tɛ o an ye nin kɛlɛ in kɛ san joli waati joli an bɛ nin kɛlɛ la politicien jumɛn de wulila k'a disi da ka fara an kan a bɛ yan est-ce que u bɛ ka jamanadenw ka hɛrɛ de ɲini mali politicien ala y'u barika bande nafa t'u la mais ko malien den kelen minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu de bɛ girin politicien kelen ninnu nɔfɛ aw ka ko bɛ ɲɛnabɔ malien tora mɔgɔ nɛfɛ ka kɛlɛ de la ka mɔgɔ kanu ten dɔrɔn min nafa t'a la tɔnɔ t'a la papaga ka tugu a tigi nɔfɛ i yɛrɛ bɛ souffrance ni tɔɔrɔ kɔnɔ n darikɛ malien de b'a sigilen to ka hinɛ don a yɛrɛ la o tɛ alabatoya wa o tɛ ala ka ko ye o tɛ silamɛya o tɛ diinɛ ko ye i bɛ wuli ka baara de kɛ bilahi hali silamɛya n'i ma baara kɛ wallahi i bɛ fufalaki la taa i ka ci la silamɛw lajɛ kɛ aw ɲɛ bɛ alimami minnu ye i lajɛ kɛ i bɛ ka vie luxe de kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko kiyama arijinɛ bɛ yen mais mun na diɲɛ kɔnɔ i bɛ ka vie luxe kɔnɔ aw de bɛ bɔ yɛlɛ yɛlɛ la olu nɔfɛ nka karamɔgɔ n terikɛ
ebe sa fanta ya kono ka wolo fanta ya kono ka sa nyani kono chote sara fuariya ka billahi silamiya to lade awa silamiya yere mana ni fuariya ide oba onde bolo mali kono oba onde bolo mali kono amana ni nyogon batere oba onde bolo mali kono aba amfamba fana be ni ke chogo inde lade ka tu nyogon ko tindro komisaro ma obisika ko jumende nyana ba wire obisika min nyana ba ya nyana boki daga kan yu ka barake amma be ibe jalaki me chewde do yeche ya wale de ke me akera kuminka o kunde te konsla datugulie est-ce que ya famu ya akera kuminka o kun ambo contrôle la konsla manga ka datugo kanka sinon na kera seben ko yi har na ye maudia de nu ye konsla erecta ka boyam pew seben ko fanfela de fanfe mo aussi te kuma me fo politicien munum bi appartenir mo munum bi ka donde ka foko iga parti nyema minana imamina anga fo itala me kananga konsla de datugo ka foko politique ko ou bien mo gugar ne buta ko chien ko politique ko amma goto de la mena datugura ni seben ko de na kera ni seben ko de o kanga ga kede o kanga ga ke me konsla mo fana be fen kala mo parce que oluka foi matunu me muna no lu be son ka foko konsla ka daele tlefla e ka konsla datugo chien fla e tlefla dro ou be tle sabadro muna iboke itakeo ibake kunjumende la no bake inyate mola de gube min ka ba inyate mola min be ka erazi inyate mola min be ka keleke John de be ka keleke John de be gilia kono ku be ka keleke John a tejumende be amuso jumende be awu sigilo no awtiga keleke akoko konsela kana datugu mana kan fola ko konsela kana datugu imana datugu façon facile aw danye ka kule dron da abisiga mundeke foi parce que aw yere tesika fenke na yere tesika fenke konsela mo bu sago deke e bu sago de konsela mo bu sago ke ambassade bu sago ke ka sabu ke amuru be kulela ko seben ko tawla de kuma be ni nyoro de kai be ku sago deke ni seben ko ba wala be wuli ka jo abe wuli ka jo daga kan ya yera do loka mo da tugara amabe muna ambe daga kan kele ka fo ko wa ku manga ka ke parce que konsela sigi ko malien famba de be itado konsela yere sigi kunye seben ko dronde à part de seben ke foi mais malien nana famu konsela sigi kunte seben ko dronye portiki kodo konsela sigi kunte femere portiki de be ka kono malien nano de do association mo were nano de do parti nyemo were de nano de do o de to nimin kan na bona o be nimin ma nka jifle mana fa jila na bona do o ba nyesi konsela la jago to be datugo o be nyogon jogo do ikabo ka fendo fo daga kane yake ite show idanye ka datugo de yek bara min kedro amabe mais explication te konsela mo bolo pour que ka di ka fo konsela manga ka datugo ni ketro anga baraki o de bara fana courage be mo mina parce que o de ni mabi ko mambe ki digi ni mabi ko mambe ki kele ni mabi ko mambe ki pine jonde be mimbi ki upine jon aya che kele iraki aya udaya nintan san flana ya san sabana be na ka ujole soro ya aka passport aka electrero commando utara imata ne kapapa tala har ne ta rezita ni aba har ni ya rezita so donte boka fa wi parce que oyede ni be ka fo mo munu ni dusu bula ni be ka fo mo munu c'est dire nous be ka raji nous yere ba do tietiela nyenni ndi ni ndema ni nde ni yeko wallahi ne a focus me ka je ayde wallahi hara ijabu mi bi na be mbolonte nati mbadi joma ibadi joma dusube min kono ibadi jonde ma ibadi jon ibe explication correcte du jonde ma bi jon ibadi chemi ma ita atikita yere ube ibadi muso mi doso ube keto mi na sisa mbaki bara di jonde ma ya aya uyere nyinga ni mbadi mo mi ma aya uyere nyinga aw yere ka déplacer kata konsila la katanya nyini be ay ta konsila la de o katanya nyini de net tenafo jouf tenafo aba partir d'aujourd'hui kashmu fana tenafo de désormais kibaruya mimbe antena fo moshi ay to akuno tendro parce que ni dusuta aw kuno naw mago taw yere la naw mago taw ga sebeuna naw yere mago yere talaka keleke kay raji kayira kafo aka sebo mena digun kono mena nyani kono naw mago tola ko nyanyini ci an ka fo matunde ko fo ko jewe ka no bola pew c'est ça la vérité rien que la vérité ninde do daga kane ani ce ne ba ufo ka wol nyumando di mais an ka konsela kana datugo poti ko kama ayaw jija o yoro de la
Sinon, n'aw yɛrɛ ka passeport ko ni fɛn wɛrɛ dɔrɔn anw ka foyi ma tunu consulat bɛ yan o i tɛ baara la i bɛ maa minnu ka baara la jɔn de bɛ kɔfɛ a ye mɔgɔ dɔ yira a ye cɛ dɔ yira aw ka muso dɔ yira sa a y'a yira min bɛ yen ni ne y'a hakɛ fɔ aw ye a b'a fɔ ko nkalon de don mais aw bɛ kɛ cogo di de c'est à dire ne yɛrɛ bɛ n sigi ka maliyɛn yɛrɛ de lajɛ nin bɛ se ka kɛ cogo di ta aw bɛɛ sigilen don nin kɛcogo la ne ye min fɔ o dɔn na ne ye hakɛ min fɔ o dɔn na o double de bɛ yen mais o bɛ kɛ cogo di de i sigilen don ko jama mɛ i ɲɛ tɛ mɔgɔ la i ɲɛ cɔrilen bɛ adamaden contour la mais diya fɔfɔlaki de don anw bɛ kuma ko cɛya anw bɛ kuma ko dusu ye fɛn jumɛn de est-ce que aw bɛ dusu dɔn est-ce que aw bɛ cɛya dɔn hali dagakan ne kana datugu wallahi dagakan yɛrɛ ka datuguli yɛrɛ ka bɔ a la papaga tɛ ɲɛnabɔ papaga tɛ passé papaga tɛ passé parce que a ka di ninnu ye don o don baara kana kɛ de i b'u kɛ cogo de la awa i ma foyi changer i tɛna foyi changer i b'a changer n ko fɛn bɛ changer maa dɔ de nɔfɛ ni maa dɔ tɛ fɛn bɛ changer cogo di pour que diaspora ka labɔ jɔnw de don pour que aw ka lamɛn n ko anw de don diaspora ka lamɛn n ko anw de don na anw tɛ aw bɛ lamɛn wa na anw tɛ de n'a y'a sɔrɔ aw bɛ lamɛn a t'aw yɛrɛ ɲininka n'aw bɛ lamɛn ou bien n'aw tɛ lamɛn a ye taa consulat la a ye taa ɲininkali kɛ a ye taa jaabiw ɲini n ka courrier sera a ma se n terikɛ cɛ o y'i kungo ye ne ka foyi t'a la an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna nin de do ka yira mɔgɔw la n kɛnɛyara n bɛ yan papaga a tɛ na n tɛ taa n tɛ maa ci min b'a fɛ ka jaabi wɛrɛ ɲini min b'a fɛ ka résultat wɛrɛ ɲini i yɛrɛ k'i sen fila ta i ka taa consulat la i b'a fɛ ka information min ɲini de taa ɲini consulat la mais ne tɛna di cɛ ma n b'a di jɔn ma a vrai dire n b'a di jɔn de ma honte n b'a di jɔn ma jɔn ne t'a dɔn ne b'a di mɔgɔ min ma non je suis désolé n bɛ pɔn juguro sali mama kama nye do bonga koula ne kumbe piami achama ni fadoro meshi nyamaka papa kumbe kuma meta jabi ni mama kuma na ne kumbe miri akonti isigi kimiri dono benale ina ke dutigi ibolo dai kunda maka ila miri dogo ni shagi kumbe biyo kemi sayota achale uwata suma mene benga manga ne una ja ni bali e mo wasoro ni be sanene be karila jale ube ni makalana shitana jole no yelela meleke jole no kumana miri be soro tutigala ali ni joli be ponde nteri che kana soncho wosi mama kahami na matia kanuni la haraye mo teki ya ma ko don finike makara fi maye okwara ko tia pana ni wari be jamana kono me kongo tumba unga sobi nina mafereke bolongo no neka mani kuwa be baro chokuti netumatia kanuni la hare chale ne te kia makodo mungu me kuma mungu bala chale olu musire de